यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा बर्तमान विज्ञान कौन है बहुत अग्रगति चंद्रमंडल लोक बसी देख बर्तमान पृथ्वी रे जेतिकी परमाणु बोमा अच्छी जेतिकी गोला बारूद अच्छी फुटब संसार रगत ध्वंस तेणु एथुर रक्षा करें प्रभु निश्चिंत आविर्भूत हे ना बर्तमान समय संसार जहाँ जो स्तर जगत पहुँची मनीष बंचाटा हूँ कौन कष्टसाध्य कारण गोला बारूद जो देश मान पाखे अच्छी यदि विस्फोरण हो संसार कौन हो मन ध्वंस हो भगवान विचित्र संसार सृष्टि कर कौन के चाहिए जगत टाक ध्वंस करदे ना ध्वंस करेंगे ना गोटे जाइफुल मालिका गोटे पद लिखिं आम मन पड़े से पदटी कहते कौन वैज्ञानिक जंत्रमान अचल होइब हरिंकर सुदर्शन शून्य भ्रमु महापुरुष अच्युत कहते जाइफुल मालिकार रामदास कहले राम ये संसार रे गोला बारूद परमाणु बोमा ये संसार कौन हो पूरी जीव जदि फुटब संसार ध्वंस हो तेणु ये दिने कौन हम अचल हो किसी काम कर बुझे ये सब अचल हो सुदर्शन शून्य भूमि कौन कर अचल पुणी से जाइफुल मालिका नहीं सूर्य दाहिक शक्ति हरण करेंगे कमलापति मान जो अग्नि उत्तप्त जो परमाणु बोमा तार जो तेजस्क्रियता आपको कौन करेंगे महापुरुष अच्युत कहते जो प्रभु आसवे हरण कर आमर कहती जिते होता सागर मंथन होता से गरल बाहरला स्वर्ग मत पाताल गरल पूरीगला समस्ते मरले यही समय महादेव शिव पाख परामर्श कर पहुँचले शिव कौन कले से गरल को पान कले जहाँफल कंठ नील होगला तेणु ना कौन नील भगवान दिने आविर्भूत होगी सब अचल कर यही विषय नहीं महापुरुष कौन कहते क्यों मंत्र रे ये सब अचल हो बोले अग्निक दाहिक शक्ति बहुल प्रभु करिवे हरण परमाणु बोमा जाला गे गारिमा शीतल होइब जान। जय जगन्नाथ। बोले किसी देश पाखे परमाणु बोमा रही एमाने सब भारी गर्व कर अहंकार कर कहते आम ठार शक्तिशाली कहीं ये महापुरुष अच्युत कहते परमाणु बोमा चालाकी गारिमा गारिमा बोले तो गर्व परमाणु बोमा जहाँ पाखे से गर्व कर शीतल होइब जाड़ से दिने शीतल हो माने कौन से दिने फुटब ना यही विषय को नहीं जगत गुरु ठाकुर करमला चंद्र अभिराम परमहंस से सनातन गीतार समाधान कले कौन कहले से कहते सनातन धर्म कथा जोगेश्वर हरि ए धर्म स्थापिबे दिने नर तनु धरी कहते जो सनातन धर्मर स्रष्टा जो जोगेश्वर हरि नारायण सी दिने नर तनु को धरिकी मर्त्यमंडल आविर्भूत पुनर्बार कली शेष जुगे जुगे हुंती धर्म संस्था स्थापिबा को जात नहिले पृथ्वी देवी हुंतार सागत कहले जुगे जुगे ये धर्म को रक्षा करने ये भारत भूखंड को रक्षा करने प्रभु कौन करती निराकार रु नराकार रूप धरी माने निर्गुण निराकार से शरीर धारण कर मर्त्यमंडल आविर्भूत होता कौन कहले आधुनिक अस्त्रमान विपदजनक निक्षेप हेले पड़ब सबु देश जाक जो कथा गुरु विचार करुले बोले जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र जो देश पाखे रही
ସେ ଯଦି ପଡ଼ିବ ନିଖୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିଲେ ଦେଶ ଯାକ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପୋଡ଼ି ଜଳି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ବେଳ କାଳ ଜାଣି ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ପ୍ରକାଶ, ଶିଷ୍ଟ ପାଳି ଦୁଷ୍ଟ ଜନକୁ କରିବେ ବିନାଶ। କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେବେ, ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ ଏବଂ ଶିଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବେ, ରଖିକି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଣୁ ଦୟାମୟଙ୍କର ଅଛି ଅବତାର, ଗୋପନ ହୋଇଥିବେଟି ଭାରତ ଭୂମିରେ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବ। ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ, ଲୁଚିକି ରହିଥିବେ। କ'ଣ କରିବେ ନା ଚିନ୍ମୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ନାସି, ଏଥିପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଆସି। ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବେ ସେ କ'ଣ ହେବେ, ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଚିନ୍ମୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଗୋଳା ବାରୁଦ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ, ଅଚଳ କରି ଦେବେ। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ଅଚଳ କରିଦେଲେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେବ, ଆଗ ଯେଉଁ ଗାରିମା ଅଛି ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଧରିକି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଳା ବାରୁଦ ରଖିକି ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦିନମଣି ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବିମୋଚନ ହେଇଯିବ। ଅଭୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଭୟ ରହିବ କି? ଅଭୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଭୟ ରହିବ କି? ଭଲ କଥାଟା ଦେଖ, ଠାକୁର ଅବିରାମ ପ୍ରଦାନ କହିଲେ। ମଣିଷ ଆମର ଗୋଟେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଅଭୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାହସ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏ ଭୟକୁ ଖାତିର ରହିବ, ଖାତିର ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାରରୁ ନରାକାର ରୂପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥାନକୁ ସେ ପୁଣି ଗମନ କରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ, ନଷ୍ଟ ହେବ ନା ଚିନ୍ମୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରମାନ ସବୁ ବିନାଶ ଘଟିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେବାକୁ ସ୍ଥାପନ ରଖିବେ, କରିବେ, ତାପରେ ସୁସ୍ଥାନ ଗମନ କରିବେ। ଯାହା ହଉ, ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।